ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya tele na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من اقتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. مشاهدي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سلسلة الدروس العلمية التي تتناول الموضوعات العقيدية والسلوكية والفكرية التي يجب أن يكون للمؤمن الصحيح مسلكا منها ومنهجا واضحا منها. هذا هو سبب لقائنا في هذا اليوم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من أهل الجنة. وهذه الموضوعات الفكرية والسلوكية والعقيدية مقتبسة من مذكرة مؤلفة من قبل المنتدى الإسلامي في برنامج الدعاة الصيفي، وذلك كما قلنا في موضوعات شرعية وفكرية ومهارات دعوية وإدارية وكتب للقراءة والتلخيص. وكان موضوعنا في اللقاء السابق عن تثبيت الإيمان، وذكرنا فيها 5 محاور تعتبر وسائل لتثبيت الإيمان. الأول هو التذكير الدائم بعظمة الله، والثاني التذكير الدائم بأن الله مع الإنسان يراه ويراقبه، ثالثا توجيه القرآن للقلب البشري إلى ذكر الله دائما في حالة السراء والضراء، رابعا إيراد القرآن للقصص التي تثبت الإيمان، وخامسا رسم القرآن صورا لمحبة المؤمنين وصفاتهم وما ينتظر من الجزاء في الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين. أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمي دميني في أما يفضلي alamana mami kana fili bagatila na ye mami fili kana bagatila ale de kana tigi ya rabbi ala kan kanda ala kan kanda ala kan kanda kada ka nemo bela jere na son herama arama den bolo o de kanda ye ambo de nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe anga selu bela namfla ni farayda ala majamnen ko fe ihdina siratal mustaqim ya rabbi ala kan kanda. An bɛ seereya ka fɔ batoman si tɛ tiɲɛ sira fɛ fo n'a kɛra kelen ye. An bɛ seereya ka fɔ kutubi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn don a ka ciden don
an bɛ ala deli ala ka kisi nɛma caya ka n'a so dunɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔn ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fo ka taa se alikiyama don ma o tɛmɛnen kɔ an badenw k'aw fo ni silamɛya foli ye n'o de ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka bɛn ni aw sigiyɔrɔ ye ka bɛn n'aw ka lihalaw ye an ka waladaw la waladaw minnu bɛ tali kɛ hakilinankow la ani dusukunnakow la ani jogokow la an ka walada tɛmɛnen na kitabu kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ muzakira kɔnɔ muzakira min ni al-muntada al-islami ye a labɛn a ka barnamiji dɔ kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko barnamiji du'atu sayfi an kumana sigida fɔlɔ min kan o tun ye limaniya bɛ sabati cogo min na silamɛ la limaniya bɛ sabati cogo min na silamɛ la an y'a ye k'a fɔ adamaden ni hɛrɛ bɛ yen hɛrɛ min ni kumandiyara a ma o ye kumandiyalen hɛrɛ sugu bɛɛ ma o de ye limaniya ye ka d'a kan Alahu subhanahu wa ta'ala a ye diɲɛ sɔrɔ hɛrɛ ani lahara sɔrɔ hɛrɛ a y'o bɛɛ siri limaniya de la adamaden bɛ fɛn fɛn laɲini diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ sugu sugu la u kelen kelen ani caman bɛɛ lajɛlen sirilen bɛ o limaniya in de la n'an bɛ sécurité de ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala a ko inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu ko ala bɛ jɔ mɔgɔw kunkɔrɔ ka basigi di maaw ma maa minnu ni u limaniyana ale Alahu subhanahu wa ta'ala ma n'an bɛ garijɛgɛ de ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala ko ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني adamadenw tun bɛ limaniya Alahu subhanahu wa ta'ala ma ka sɔn o limaniya in na k'a kɛ a kɛcogo la ko Alahu subhanahu wa ta'ala tun b'a ka hɛrɛw jigin ka bɔ sanfɛ ka dugukolo fana hɛrɛw di a cogo la ka wasa kɛ wa alikiyama don fana Alahu subhanahu wa ta'ala kɛlen bɛ k'a ka arijinɛ labɛn mumini jɔnw de ye inna allazina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula ko maa minnu limaniyara Ala ma ka baara ɲuman kɛ arijinɛ yɔrɔ min ka di n'a bɛɛ ye n'o ye jannatul firdausi Alahu subhanahu wa ta'ala b'o di o tigiw de ma yɔrɔ limaniya ye fɛnba ye a ka kan hali ni ye limaniya sɔrɔ i ka kan ka baara sugu bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to a bɛ sabati a kana taa ka bɔ yen fɛn min b'o sabati o walada in an tun b'o de la an ka walada tɛmɛnen na an ye moyen 5 fɔ k'a fɔ o moyen 5 bɛɛ bɛ se ka adamaden dɛmɛ limaniya ka se ka sabati dusukun na o moyen fɔlɔfɔlɔ o ye tuma bɛɛ k'i hakili to Alahu subhanahu wa ta'ala ka bonya la a filanan adamaden k'i hakili to Ala tuma bɛɛ k'a fɔ ko Alahu subhanahu wa ta'ala a b'i nɔfɛ a ɲɛ b'i la a b'i kɔlɔsi a sabanan adamaden k'a dɔn k'a fɔ a mago bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala la ka Ala ko suma tuma bɛɛ dogo la ani kɛnɛ kan a naaninan kisɛw minnu lakalila kuranɛ kɔnɔ maa ka kan ka i hakili jigin ninnu na minnu b'i sabati a duurunan n'o y'a laban ye Alahu subhanahu wa ta'ala ye muminun mangutun cogo min na kuranɛ kɔnɔ
ani aye a kanuni Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ kɛli ka adamaden kanu a bɛ mɔgɔ qualité min kanu n'o de ye muminun ye olu n'u sara ye min ye alikiyama don n'o ye arijinɛ ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye moyen ye minnu bɛ se k'a to ninnu bɛɛ ye sababu ye min bɛ se k'a to ninnu bɛɛ lajɛlen ye siraw ye minnu bɛ se k'a to limaniya bɛ sabati adamaden dusukun na ka d'a kan ni limaniya sabatira adamaden dusukun na i b'a ye a hakilinan bɛ sɔn i b'a ye a dusukun bɛ sɔn wa n'a dusukun sɔnna a ka jogo fana bɛ tilen a ka jogo bɛ ɲa o tigilamɔgɔ a bɛ kɛ alamɔgɔ ye a bɛ fɔ min ma ko arabani a tigilamɔgɔ a bɛ kɛ alamɔgɔ hakika ye n'o kɛra Ala subhanahu wa ta'ala b'a garijɛgɛ basigi la Ala subhanahu wa ta'ala b'a garijɛgɛ ni kunnadiya fana ye diɲɛ kɔnɔ yan wa alikiyama Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ a sara kɛ arijinɛ ye an balima hadamaden bɛ mun de ɲini diɲɛ kɔnɔ min ka fisa ka tɛmɛ basigi ani kunnadiya kan basigi ani kunnadiya ni hadamaden dusukun basigira i sécurité sɔrɔ i dusukun na i tilala ni hadamaden kunnadiyara i tilala wa basigi ni kunnadiya o tɛ sɔrɔ foyi la ni limaniya tɛ n'a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko a bɛ sɔrɔ ni diɲɛ fanga sɔrɔ ye i k'i sago kɛ fanga bɛ maa caman bolo olu lafiyalen tɛ o dusukun na dɛ lafiyalen tɛ o dusukun kɔnɔ n'a bɛ maa min ɲɛna k'a fɔ ko diɲɛ kunnadiya bɛ sɔrɔ ni nafolo ye Ala subhanahu wa ta'ala ye nafolo di maa caman ma mais kunnadiya t'u bolo dɛ sabu dusukun basigilen tɛ maa caman bɛ yen nɔ n'a bɛ maa min ɲɛna k'a fɔ ko kɛnɛya sɔrɔli ani tɔgɔ sɔrɔli diɲɛlatigɛ kɔnɔ k'o ye kunnadiya ye maa caman bɛ yen o ka kɛnɛya farisogo la tɔgɔtigi don mais a dusukun kɔnɔ a lafiyalen tɛ adamaden ka kunnadiya haqiqatan a bɛ sɔrɔ dusukun de mafanciya la ni limaniya ye ni adamaden dusukun kɔni cogo b'a la ni limaniya ye ka ban siga foyi t'a la i bɛ kunnadiya sɔrɔ sabu Ala subhanahu wa ta'ala de bɛ satisfaction di adamaden ma ni limaniya sababu ye bon ne ye mun sɔrɔ i tɛ se ka équilibrer i tɛ se ka équilibrer i tɛ se ka lafiya sɔrɔ i tɛ se ka basigi sɔrɔ i tɛ se ka kunnadiya sɔrɔ hali ni a y'a sɔrɔ diɲɛ marabaga jugu kɛlen bɛ ka diɲɛ masiri a ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko kunnadiya bɛ sɔrɔ nafolo la kunnadiya bɛ sɔrɔ kɛnɛya la kunnadiya bɛ sɔrɔ fanga la kunnadiya bɛ sɔrɔ tɔgɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen ye matériel de ye an balimaw n'i y'a sɔrɔ n'i ma dusukun fa sɔrɔ c'est zéro rɔ an k'an k'an yɛrɛ ɲininka o limaniyaw a bɛ se ka sabati ni sira jumɛnw ye an ye sira 5 minnu fɔra nin ye a bɛ sɔrɔ n'olu ye mais n da bɛ don a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na k'a walawala dɔɔni yarabi Ala k'an bɛɛ sababa ma bi an bɛ don a sababu fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ dɛmɛna fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ se k'a to limaniya bɛ sabati adamaden dusukun na يقول صاحب المذكرة في التذكير بعظمة الله وآيات قدرته في الآفاق والأنفس ما كتوكا إيهاكل جيجن الله سبحانه وتعالى كبنيالا أكدان تنفونا من بيربه أني يربكونا كوبي ما دمي لمانيالا كسوبه pour que i ka limaniya ka se ka sabati تحدثت آيات القرآن عن عظمة الله التي لا تحد وقدرته التي لا يعجزها شيء في السماوات ولا في الأرض
ko kuranɛ a kumana a ayaw kɔnɔ Ala subhanahu wa ta'ala ka bonya kan, bonya min ni dan t'a la, ka kuma Ala subhanahu wa ta'ala ka se kan, se min ni foyi tɛ se ka s'a la sankolo ni dugukolo bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, se si tɛ yen min bɛ se ka se Ala subhanahu wa ta'ala ka se la. Al-Qur'an yastakhdimu ayati llahi fil kawn. Kuranɛ b'o kɛ tuma min na k'a bɛ kuma an yɛrɛ bɛ diɲɛ min kɔnɔ, Ala subhanahu wa ta'ala bɛ kuma olu de kibaruyaw kan. Hina yukhatibu al-wijdan, tuma min na Ala subhanahu wa ta'ala b'an sentiments lajɛ ka kuma olu fɛ. Wa hina yukhatibu al-aql, tuma min Ala subhanahu wa ta'ala bɛ an hakiliw lajɛ ka kuma adressé o la. Wa hina yaruddu ala da'awa al-mubtilin, Ala subhanahu wa ta'ala bɛ kuma tuma min na maaw fɛ maa minnu bɛ ka ban Ala la f'u bɛ tiɲɛli sira dɔrɔn de kan. Sawa'un fi shirk, o kɛra filankafɔya sira de ye, filankafɔya nɔnɛya bɛɛ, aw fi di'a'il waladi, walima ka den y'a ta k'o kɛ ka Ala subhanahu wa ta'ala sɛgɛrɛ, aw fi inkaril ba'si, walima tuma min na u bɛ ka saka kunu k'o nakari, aw inkari wujudillah, walima tuma min na u b'a fɔ ko Ala yɛrɛ tɛ yɛrɛ, Ala ko foyi tɛ yen, Ala ko foyi tɛ yen. In wujida fil ardi man yunkir wujud Allah, ni mɔgɔ sɔrɔla dugukolo kɔ kan min bɛ Ala subhanahu wa ta'ala a sɔrɔli yɛrɛ ye k'a fɔ k'a bɛ yen, minnu b'o nakari. An balimaw, tuma min na Ala subhanahu wa ta'ala bɛ kuma ninnu circonstances ninnu kan, ninnu sababu ninnu kan, ko a bɛ a yɛrɛ ka bonya fɔ k'a ka se fɔ pour que k'a yira maa la, maa min ni limaniya b'i la, e limaniya ka se ka sabati. والآيات القرآنية التي اهتمت بإيضاح العقيدة السليمة، ko kuranɛ ayaw minnu bi kuma walasa ka adamaden ka dusukuna siri haqiqa a ɲuman ɲuman k'o walawala, a b'o kɛ tuma min na wa tarkiziha fi nafsi kathiratan, a bɛ banban adamaden ni de kan tuma caman na. وقبل عرض بعضها ينبغي أن نعرف أن القرآن لا يعرض هذه الآيات لكي تكون مجرد معلومات. يعني عندك سي او قرآن آية علوما كوابي واجبي أنكا دون كفو قرآن كما كان منهم بيعكونا نبي كلام كان نكونت أكاكي دنيا ويه كدان أوروما تستقر في ذهن الإنسان وينتهي بها الأمر هناك. ودنيا ولو أرمادين ولو فرافر نيونغ أكونغولا كوبتا بان ويرولا كاكي يكورانا دروسي أبيبي كونا كاكي يكورانا كورودو أبيبي كونو كاكي يكورانا فاميا أبيبي كونو mais a dɔnniya bɛ da o yɔrɔ ma la. وإنما يريد الله سبحانه وتعالى من التذكير المستمر في القرآن بآياته في الأنفس والآفاق، ko Allah subhanahu wa ta'ala bɛ min laɲini tuma bɛɛ ale Allah subhanahu wa ta'ala ka bonya fɔli dantanfɛnw na minnu bɛ adamaden lamini na, walima adamaden yɛrɛ dancogo kabakoyama kow la, ko Allah subhanahu wa ta'ala b'olu lakali tuma min na k'a ka se yira, ko a laɲini ye adamaden hakili ka to Allah subhanahu wa ta'ala la kosɛbɛ tuma bɛɛ.
التي أن تؤثر هذه في الحقائق في القلب البشري أكيكون يبوركي وكاس جي أرمادين دسكونكا أكان نوبلا أرمادين دسكونا تأثيرا دائما نوبلا للا مي ni aramadin na be dume tuma be la yantahi inda lahzati ta'ammul al-arida ka foka be dan wakati kunguruni ngono tuma mina be kanga kuma iniye bal yadhallu fi al-qalbi wa yastaqirru fihi abito dusukun kono abito dusukun kono kasabati akono حتى يتحول الإيمان بالله إلى حقيقة فو لمنيا كتا يلما أتيغلا مغو دسكون كونو كتا كحقيقة دي امباكتي دي بالا أبي ركيزة في النفس الإنساني ولمنيا سبتلين بأربع نينا كاكينا فونيه بلوك بين 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 دوكولا walma ni ye kulu turule dugukolo la tanakisu fi sulukihi alwaqi'i ibe da la tuma jume ka fo ko limaniya yin sabatira o tigila tuma mina i b'a ye a tigila mɔgɔ comportement a jogo a ka maa laminɛ cogo a ka ala ko minɛ cogo i b'a ye a ka limaniya yin bɛ bange kɛnɛ kan olu de kan. فما قيمة أن أعرف أن الله خلق السماوات والأرض نقول فلا رجمني بالا نيكا دون كفو على كبون وعلى بنيا وبيي على سبحانه وتعالى كسانغولو بلبل باين دان شغلا أني دوغولو بلبل باين دان شغلا وأن له آيات معجزة في كل شيء خلقه وعلى سبحانه وتعالى كفو فين فين نوي دانتان فين إبي الله سبحانه وتعالى كما كنيا كوي أولا ثم ينصرف قلبي نمبلا جلين دونين كوفي ندسكم بكليكو عن ذكر الله كبو الله سبحانه وتعالى كوسما لكان وينصرف عن طاعته فيما أمر به وما نهى عنه katla ito noye Allah subhanahu wa ta'ala ka nyamara kan la kune be ko la bato ito ye Allah subhanahu wa ta'ala kelila ka fo ko kan fen munun toyi ne to lu toyi na faju mene bala ne ka doniya danan toyi ka Allah subhanahu wa ta'ala ka bonya do ito noye e ka foila وما قيمة أن أعرف أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له نقول فالر جمني بالا نفاج من بالا نكا دون كفو كو الله سبحانه وتعالى منسا كلي سنتالا وأنه خلق القون بقدرته كفو كو الله سبحانه وتعالى داني فين بلا جلين دان univers أيا بدان نياكا سي وأبدع فيه ما أبدع والله سبحانه وتعالى أيدانين كاتشينيا دغريلا فويتي سكا ونيو كني الله سبحانه وتعالى رته ثم نكادين بدون ثم لا أسأل نفسي حين أقوم بعمل من الأعمال نكادين بدون متممنا نبنا بارا دوكه غنينا ما يكونو بارا وتشلا هل هذا العمل يرضي الله أو لا يرضيه nebe ni bara min kɛ man yɛrɛ ɲininka est ce que n bɛ ka nin baara min kɛ a ka di ala ye wa walima a man di ala ye yari nin bɛ don ala sɔnna wa taala ka diɲɛ kɔnɔ walima a tɛ don ala sɔnna wa taala ka diɲɛ kɔnɔ nafa jumɛn de b'o limaniya fasugu la kalla la qimata idan li hadhihi al ma'rifa nafa tɛ nin limaniya fasugu la nafa tɛ nin dɔnniya fasugu la dɔnniya min n'a y'a sɔrɔ a tɛ limaniya sabati i dusukun na ka a waleya bila i ka kɛwalew kɔnɔ ولقد كان العرب في الجاهلية يعرفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض نياي أبفو
arabu ka wagati ma wagati minnu kɔnɔ alakira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ kodɔnbaliya wagatiw mais o bɛɛ n'a ta olu tun b'a dɔn k'a fɔ ko ala de ye sankolo dan olu tun b'a dɔn ko ala ye dugukolo dan wa huwa allazi khalaqahum min anfusihim wa huwa allazi khalaqahum hum anfusuhum wa u b'a dɔn k'a fɔ ko ala de ye olu yɛrɛ fana daminɛ wal qur'anu yusajjilu alayhim dhalik wa qur'ana yɛrɛ fana nani alakira sɔrɔlen kɔfɛ qur'ana ye o sɛbɛkɔrɔ fɔ o dɔnniya min tun b'u la ka o sɛmɛntiya ala subhanahu wa ta'ala ko qur'ana kɔnɔ wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah ko ni arabu jahili ninnu ɲininka ko jɔnni de ye sankolo ni dugukolo dan u ka jaabi tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ u b'a f'i ɲɛna ko ala subhanahu wa ta'ala de don wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah ko ni y'u ɲininka jɔnni yɛrɛ de y'u yɛrɛ dan u b'a f'i ɲɛna ko ala subhanahu wa ta'ala de don walakinnahum ma'a ilmihim hadha lam yakunu ya'buduna Allah haqqa ibadatihi u ka nin dɔnniya in bɛɛ k'a fɔ u ye dani segin ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma a kɛra dantan fɛn wɛrɛw ye walima u yɛrɛbakun ye sankolo ni dugukolo y'o o belebele dɔw ye mais o bɛɛ n'a ta o dɔnniya in ma dɔn u ka bato la o dɔnniya in ma dɔn u ka bato la wa kanu yushrikuna bihi alihatan ukhra ka d'a kan n'i y'a lajɛ ala sinɛw de tun b'u bolo u tun bɛ minnu fara ala subhanahu wa ta'ala kan bato la wa yukhalifuna an amrihi fima amara bih a fɔra ala subhanahu wa ta'ala tanama ko ye fɛn fɛn ye a ye yamaruyala kɛ fɛn fɛn na u banna o bɛɛ u banna k'o bɛɛ kɛ wa ala subhanahu wa ta'ala wa ma naha anhu ala subhanahu wa ta'ala a ye u bali fɛn fɛn na u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ bimana u ma dan ala subhanahu wa ta'ala ka dancɛw la walidhalika lam tanfa'uhum ma'rifatuhum billah o de kosɔn u ka nin dɔnniya min filɛ nin ye n'u y'o dɔn ala la k'a fɔ ko ala subhanahu wa ta'ala ye sankolo ni dugukolo dan ala yɛrɛ ye olu dan o dɔnniya in ma nafa ɲa u ye lam tanfa'uhum ma'rifatuhum shay'an amu nafa ni foyi ye wa sammahumullahu jahiliyin ko de kosɔn ala subhanahu wa ta'ala y'u tɔgɔda ko jahiliw o silamɛya sariya la n'a fɔra mɔgɔ ma ko jahili o kɔrɔ tɛ k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ e ma o dɔn o tɛ dɛ a kɔrɔ de ye k'a fɔ i ka dɔnniya in ma fɛn ɲɛ i ye n'i ye tiɲɛ dɔn n'i m'a waleya i ka dɔnniya ma fɛn ɲɛ i ye o de kosɔn a fɔra fɔlɔ mɔgɔw ma minnu kɔnna alakira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam ko jahili wa an bɛ bi tile min fana kɔnɔ dɔnni i ma dɔn k'a cogo bagara a moyen sugu bɛɛ bɛ yen an ye dɔnni sugu bɛɛ dɔn mais a ye mun nafa ɲa n'i y'a lajɛ a ma se ka kɛ sababu ye an ka se ka ala subhanahu wa ta'ala dɔn k'a bato k'a ka bonya segin a ma ka dan ni ala subhanahu wa ta'ala ka danw ye donc an ka dɔnni m'an nafa ani fɔlɔ jahiliw an n'u bɛɛ lajɛlen daba ka ɲana o la dɔnni ma dɛsɛ koyi bali dɔnni ye wasakɛ mais o dɔnniya in a ma se k'an nafa de a ma se ka don an ka comportement kɔnɔ k'an jogow yɛlɛma ka bɛn ni cogo ye cogo min bɛ don ala subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ kɔnɔ ko de kosɔn ko ala subhanahu wa ta'ala y'olu tɔgɔda ko jahiliw wa kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔw la wa qala anhum ilahuhum la ya'lamun kuranɛ yɔrɔ dɔw la a b'a fɔ k'u t'a dɔn y'a ye ka d'a kan mun na dɔnni ni baara de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i ye ko dɔn n'i m'a waleya a bɛ komi i m'a dɔn
parce que ne y'a dɔn n'i m'a waleya preuve jumɛn de b'a dɔn jira k'a fɔ k'i y'a dɔn ko dun dɔnniya ka kan k'a to a ka waleya de yɛlɛma ni ko dɔnniya y'a to e ma se ka yɛlɛma foyi dun a dɔnni yɛrɛ kɛkun sababu la nafa jumɛn de b'a la a bɛ komi misali la sisan e ka taa permis ta permis min b'a jira k'a fɔ k'i bɛ se bolifɛn boli la et que e si bɛɛ ni bolifɛn sugu nana min bɛ don e ka diplôme ni cadre kɔnɔna na e tɛ sɔn ka mobili o boli i ye diplôme min ta a nafa bɛ min a nafa bɛ min nafa foyi t'a la nafa foyi t'a la ɔ adamaden mana fɛn fɛn dɔn n'a dɔnniya in ma boli i ka kɛwale kan a bɛ komi zéro de don o de kosɔn nin bɛ hakili jigin Imam Shafi'i ka kuma dɔ la a ko anw dɔnnikɛbaga min bɛ yen n'a ka dɔnniya i m'o ye a ka kɛwale la k'o tɛ o tigilamɔgɔ tɛ dɔnni dunke ye n'o tɛ i mana min dɔn don min na o don de o waleya ka kan ka daminɛ i bolo i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o don dɛ o yɛlɛma o kɛwalew ka kan ka dɔn i ka kɛwalew la fɔlɔ sahabaw tun bɛ ten ni Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kalanbulon na Abdulayi ibn Mas'ud b'a la kali k'u tun tɛ tɛmɛ aya 3 aya 5 kan n'u y'a kalan Alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam u b'a ɲɛla kalannin dɔn ka tila ka taa k'a durusi n'u tilala durusili la u bɛ tila k'a labaara n'u tilala labaarali la tuma min na u bɛ sɔrɔ ka na Alakira sallallahu alaihi wasallam sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka walanda kura d'u ma k'o la olu ye dɔnni ni jogo de kalan ɲɔgɔn fɛ ɔ silamɛya ni jogo ninnu fila bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ dɔ tɛ taa ka dɔ to dɛ n'i ko k'i ka jogo kɛ k'a sɔrɔ dɔnniya tɛ yen o ye nansaraya ye anw yɛrɛ bɛ Ala deli k'an Ala kana an kɛ ten ɔ n'i y'a dɔn fana n'i m'a waleya o ye yahudiya ye anw yɛrɛ bɛ Ala deli k'Ala kana an kɛ ten ghayril maghdubi alayhim waladdallin n k'a kɔrɔ de nin ye o an silamɛw minnu ne maa min kɛra dɔnnibaa ye silamɛya sariyaw la k'e y'o dɔn k'o dɔn kalama k'a s'a dan na e ma tile k'a waleya i ni yahudiya bɛɛ ye kelen ni min fana ko e ka taabolo de ye ko an sera kɛcogo la Ala k'a minɛ an ma se a kɛcogo la Ala k'a minɛ e tɛ sɔn k'i yɛrɛ di a kalanko cɛɲuman ma k'a dɔn e fana ni nansara bɛɛ ye kelen e fana ni nansara bɛɛ kelen yarabi Ala kana an kɛ yahudiya ye Ala kana an kɛ nansara ye sabu an bɛ Ala deli o de la an ka seli bɛɛ kɔnɔ a nafila n'a farida bɛɛ إنما يريد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يعرفوا عظمته وجلاله الله سبحانه وتعالى بافه aka jɔn k'ale Ala subhanahu wa ta'ala ka bonya dɔn muna liyabuduhu haqqa ibadatihi walasa u ka se ka Ala subhanahu wa ta'ala bato hakika yɛrɛ la parce que muna Ala bato hakika de o de ye ka Ala dɔn ka Ala bonya dɔn u ka waleya i ka bato kɔnɔ u ka waleya i ka ɲɛnamaya fana kɔnɔ wa yuti'uhu fi sulukihim u ka Ala subhanahu wa ta'ala ka yamaruya kan la bato u jogow la selikɛla ɲuman o de ye jogo ɲumantigi ye dɛ Ala subhanahu wa ta'ala ko ten inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar seli ye bato ye nka a bɛ adamaden gɛn fana ka bɔ kojugu fɛn bɛɛ lajɛlen ma ni ko kɔnɔ donc o kɔrɔ ye ko ni maa min ka seli kɛcogo ɲana o impact bɛ taa bɔ i ka comportement kan ɔ ni mɔgɔ min ka comportement ma changer dɔrɔn o kɔrɔ ko défaut b'i ka seli la défaut b'i ka seli la donc f'i b'i ka seli de dilan fɔlɔ ولذلك يظل يذكرهم بآياته في السماء والأرض وفي أنفسهم قل لا ثم بقى إباء قرآن كنا الله سبحانه وتعالى أبي لمن يجون كو هكلي جين دانتان فونا منو مي أنا ما دين لامينينا سان كبالا نين دوما كولا أنا يربكونا منا حتى
takhsha'a qulubuhum fo dusukun ni n'o ye adamaden yɛrɛ gidi ye o ka se ka siran Alahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ wa yastaqirra fiha al-iman o kɔfɛ limaniya bɛ sabati a kɔnɔ wa yatahawwalu ila amalin fi waqi' al-ard n'o kɛra o limaniya min sabatira dusukun o bɛ laban ka kɛ comportement ye ani kɛwalew ye dugukolo sanfɛ wa min namadhiji zalika Alahu subhanahu wa ta'ala a y'o minnu exemple minnu dɔw la nati kuranɛ kɔnɔ an da bɛ se o dɔw ma Alahu subhanahu wa ta'ala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ayatun lahumul ardul mayyitatu ahyaynaha ko Ala ka kabakoma ko dɔ filɛ Ala dɔn ko dɔ tɔgɔmasere filɛ dugukolo filɛ u ɲɛkɔrɔ dugukolo salen don Alahu subhanahu wa ta'ala b'a ɲɛnamaya k'a ɲɛnamaya cogo bɛ jigi ka ji jigin a kan a bɛ falen sumanfɛnw bɛ falen ka bɔ a kɔnɔ wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun ni Alahu subhanahu wa ta'ala n bɛ sumanw falen ka bɔ dugukolo in na u bɛ sumankisɛ d'u ma sumankisɛ min n'u bɛ balo n'o ye an balimaw aw ɲɛ b'a la o anw bɛ suman minnu sɛnɛ i dan ye ka suman ɲɛlan bila dugu la mais a bɛ laban ka yɛlɛ ka falen ka taa wolo caman na e bɛ min dan tuma dɔ hali a tɛ bɔrɔ tilancɛ bɔ mais i bɛ taa bɔrɔ bijɛti i b'o sɔrɔ suman na ko ni bɛ fɛ ka Ala ye kɔni ka Ala dɔ kɛnɛ kan a dɔ filɛ dɛ وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون والله سبحانه وتعالى ودرون ترى forow bɛ an bolo cogo min na yirimafɛnw na surtout tamaro ani raisin an b'u sɛnɛ jiridenw bɛ bɔ a la minnu bɛ an nafa wa fajarna fiha min al-uyun ka tila ka dugukolo nin ka kɔɲɛw bɔ a kɔnɔ jiw bi boli hali ni san tɛ jiw bi boli an b'an yɛrɛ nafa n'o jiw ye nin bɛ ka bɔ usine jumɛn de la n'a bɛ sara n ko Alahu subhanahu wa ta'ala ka usine don ale de ka dilannen don liyakulu min thamarihi wa ma amilatuhu aydihim y'a ye Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ yiridenw minnu falen nin ye adamaden yɛrɛ bɛ o dun wa adamaden yɛrɛ bɛ tila tun ka taga o reproduit k'a yɛlɛma ni yɛlɛma cogo ye wɔya wɛrɛw ye ka u yɛrɛ nafa n'a ye Alahu subhanahu wa ta'ala ko afala yashkurun u tɛ ale Alahu subhanahu wa ta'ala barikada ɲininkali don est-ce que u tɛ ale Alahu subhanahu wa ta'ala barikada est-ce que nin ko in ani barikadali man kan wa ni maa ye ɲuman k'i ye ɲuman sara tɛ daden ye dɛ wa Alahu subhanahu wa ta'ala barikadali a bɛ fɛn daba de ɲini i fɛ wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith nɛɛma min b'i bolo i k'a labaara Alahu subhanahu wa ta'ala diyaɲɛkow la nɛɛma min b'i bolo i kana kɛ ka Alahu subhanahu wa ta'ala kota a bɛ fɔ nin de ma ko Alahu subhanahu wa ta'ala barikada wa ayatun lahumul laylu nasrakhu minhu an-naharu fa idha hum muzlimun ko Alahu subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma ba dɔ fana ye a bɛ ye min kɔnɔ o de ye a bɛ su k'anw ye an bɛ basigi kɛ o kɔrɔ a bɛ na o su dibi in wuli ka tile fana bɔ k'a kɛ yelen k'an bɔ dibi la wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim wa tile fana filɛ nin n'a bɔra a n'a ka bolisira de don dantanfɛn caman cɛla sanfɛla la yen nɔ ani dɔwɛrɛ tɛ ɲagami ɲɔgɔn na Alahu subhanahu wa ta'ala de bɛ se ka nin kɛ mansa min ye mansa gɛlɛn mansa min n'a ka kodɔn ka bon wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjun al qadim san kaba la tile bɛ cogo min na dɛ wa kalo fana b'o cogoya kelen fana na ale fana n'a boli yɔrɔ don ani tile tɛ ɲagami ɲɔgɔn na awɔ kalow bi ten
a bɛ boli yɔrɔ la tuma dɔ la i b'a ye a fitinin don a bɛna kumabaya ka kɛ belebeleba ye a bɛ tila tuguni ka dɔgɔya dɔɔni dɔɔni fo ka taa tunu Ala subhanahu wa ta'ala de bɛ nin bɛɛ kɛ la shamsu yanbaghi laha an tudriqa al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun ni Ala subhanahu wa ta'ala ka dani ye ninnu fila la k'o yira u la Ala bɛ ye o kɔnɔ sankolo in kɔnɔna na ye an ɲɛ bɛ belebeleba fila min kɔni na kɛnɛ kan panparanpan n'o ye kalo ni tile ninnu fila bɛɛ lajɛlen bɛ boli ka fan si tɛ don si ka sira fɛ u n'u ka bonya bɛɛ si tɛ don si ka sira fɛ dɔ tɛ dɔ kɔn fana bɛɛ n'i ka taa sira k'a sɔrɔ u kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen ka bon ni dugukolo ye bonya la i m'a dɔn ko Ala subhanahu wa ta'ala ye masaba ye nin bɛ suratu Yasin kɔnɔna na k'a daminɛ aya 33 ka taa bila aya 40 Ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ aya wɛrɛ fana na wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya ko Ala subhanahu wa ta'ala ko a ye dugukolo fɛnsɛ anw adamadenw ye ka kɛ k'a dalakɛɲɛ duguma ka tila ka penpenni yɔrɔw k'a la o penpenninan ninnu ye kuluw de ye wal jibala arsaha ka dugukolo bɔlɔw k'olu kɛ kulu ninnu ye pour que a kana trembler wa matna fiha min kulli shay'in mawzun fɛn o fɛn n'a y'a sɔrɔ a falenni ka bɛn ni falen cogo min ye o bɛ se ka adamaden nafa a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala y'o bɛɛ falen dugukolo nin kan a ma taa falen fiɲɛ la dɛ sanni dugukolo cɛ dɛ a ma taa falen sankolo la dɛ mais a y'a falen dugukolo de kan adamaden yɛrɛ bɛ taamana dugukolo min kan a k'a sɔrɔ a ka surun adamaden yɛrɛ bakun na wa ja'alna lakum fiha ma'aisha ko ale Ala subhanahu wa ta'ala y'an balo kɛ o fɛn falenmafɛn ninnu na minnu ka surun an na kɔnɔ ani minnu bɛ taama an bɛ taama ni dugukolo min sanfɛ wa man lastum lahu biraziqin ani an tɛ minnu balo anw tɛ minnu garijɛgɛ n'o ye dabaw ye olu fana balo b'a la y'a ye n'i donna waa kɔnɔ n'i donna kungo baw kɔnɔ i bɛ taa fɛn ɲɛnamaw sɔrɔ yen nɔ tuma dɔ e yɛrɛ kabini Ala k'i da i ma fɛn ɲɛnama minnu ye olu bɛɛ lajɛlen balo b'a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen balo bɛ a kɔnɔ wa in min shay'in illa indana khaza'inu ko fɛn o fɛn ko a bɛɛ jiginɛ bɛ Ala subhanahu wa ta'ala de bolo fɛn o fɛn jiginɛ tɛ dɔwɛrɛ ye o ye balo marayɔrɔ ye fɛn marayɔrɔ n'i taara burusi kɔnɔna na i b'a sɔrɔ u sisow bɛ yen nɔ cogo min na maaw bɛ don a kɔnɔ ka da i bɛ taa sɔrɔ u kɛlen bɛ ka so ladege dɔ dilan k'a bila gabakurun sanfɛ sumanw de bɛ kɛ o kɔnɔ fo k'a fa dewu o de ye khizana ye walima magasin b'i bolo misali la magasin i ka so i bɛ suman jalan san k'a caman ka nata k'a kɔnɔ k'a fa a bɛ f'o ma ko khazina wa Ala subhanahu wa ta'ala a y'o de o caman k'o bɛɛ y'ale de ta ye ko foyi tɛ yen min jiginɛ t'ale Ala subhanahu wa ta'ala bolo wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu foyi tɛ yen min bɛ se ka adamaden nafa n'a jiginɛ camanba de tɛ Ala subhanahu wa ta'ala bolo wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum wa Ala subhanahu wa ta'ala k'a ta jigin ka na di adamadenw ma fo a bɛ bɛn ni a hakɛ de ye nafolo jiginɛ bɛ Ala subhanahu wa ta'ala bolo e niyɔrɔta ye min a la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ Ala b'o d'i ma aw ka jamana niyɔrɔta ye min a la Ala subhanahu wa ta'ala b'o di maa wɛrɛ taw bɛ min a la Ala subhanahu wa ta'ala b'o di dabaw minnu bɛ yen Ala subhanahu wa ta'ala b'olu ta di wa hakaza ka taalen fɛn o fɛn ko a dannen don a bɛɛ lajɛlen u bɛɛ la garijɛgɛ ni fɛn min ye ɲɛnamaya kɔnɔ k'o jiginɛ bɛ Ala subhanahu wa ta'ala de bolo Ala subhanahu wa ta'ala de b'a di wa a b'a jigi fana ka bɛn ni a ye don o don wagati o wagati yɔrɔ o yɔrɔ la a ye hakɛ min latigɛ o de bɛ jigin ka bɛn n'o ye
wa arsalna riyaha lawaqiha ko Allah subhanahu wa ta'ala be fiɲɛ fana ci fiɲɛ min n'a b'a to yiriw minnu ye yiri cɛmanw ni yiri musomanw ye olu bɛ se ka ɲɔgɔn furu o wagati la ka kɛ i n'a fɔ dabaw bɛ ɲɔgɔn furu cogo min ka kɛ i n'a fɔ adamadenw cɛmanw n'a musomanw bɛ ɲɔgɔn furu cogo min na Allah subhanahu wa ta'ala bɛ fiɲɛ ci yiri cɛman ni yiri musomanw bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ o de kɔnɔna na fa anzalna minas sama'i ma'a Allah subhanahu wa ta'ala bɛ fiɲɛ ci dɛ a tɛ dan o dɔrɔn ma dɛ o fiɲɛ kelen o bɛ kɛ sababu ye sanji bɛ na Allah subhanahu wa ta'ala bɛ ji jigin a kelen de don koyi ani mɛlɛkɛ t'a kɛ ani waliju t'a kɛ ani seku t'a kɛ ani astronome t'a kɛ ani dolodɔnna t'a kɛ Allah subhanahu wa ta'ala kelen de b'a ka sanji jigin fa anzalna minas sama'i ma'a fa asqaynakumuhu wama antum lahu bikhazinin ko Allah subhanahu wa ta'ala de bɛ o ji in jigin aw bɛɛ lajɛlen b'aw nafa sɔrɔ a kɔnɔ mais aw t'a marabaga ye dɛ a jiginɛ t'aw bolo a jiginɛ bɛ Allah subhanahu wa ta'ala de bolo nin bɛ suratul hijr la k'a daminɛ aya 19 ka taa bila aya 22 Allah subhanahu wa ta'ala ko tuguni alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa kunye ko aw ɲɛta la aw ɲɛkisɛ la panparanpan Allah subhanahu wa ta'ala ye sankolo 7 dan wa u sigi ɲɔgɔn kan waja'ala al-qamara fihinna nura a ye kalo fana bila o sankaba ninnu na k'o kɛ nɔɔrɔ ye a yelen bɛ se an ma waja'ala ash-shamsa siraja wa a ye tile kɛ futune ye o kalaya bɛ se an ma wallahu anbatakum min al-ardi nabata wa Allah subhanahu wa ta'ala ko a ye dugukolo a y'o fana kɛ falenfɛnw ye anw ye a bɛ falenfɛnw falen an ye a mana sumankisɛ o sumankisɛ bila a bɛ falen summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja cogo min na Allah subhanahu wa ta'ala y'aw bila dugukolo kɔ kan na aw bi bange a la o kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ tila ka aw jigin o dugukolo kelen in kɔnɔ o kɔfɛ a bɛ tila tun ka aw lakunu alikiyama don a b'aw lajɛ dugukolo kelen in kɔnɔ n'a y'aw fatu tuma min na ni saya ye i bɛ taa bila kaburu kɔnɔ ale de la adamaden mana ɲa cogo cogo adamaden mana diya i ye cogo cogo hɛ bila yɔrɔ foyi t'a la ni dugukolo jukɔrɔla tɛ wa ko dɔrɔn tɛ dɛ ko Allah subhanahu wa ta'ala bɛ tila ka tun k'an na kunu mansa min n'a sera k'an faga a tɛ dɛsɛ k'an na kunu dɛ n'a y'an da ka bɔ fu la ka na diɲɛ kɔnɔ k'an faga ka tila k'an na kunu o tɛ koba ye Ala bolo ka d'a kan danni de ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn salen kɔ ka tila k'a lawuli tu kura ye wallahu ja'ala lakum al-arda bisata ko Allah subhanahu wa ta'ala ye dugukolo fɛn sa aw ye k'a kɛ komi tapi litasluku minha subulan fijaja pour que o ka se k'a k'aw ka sira ye bɛɛ bɛ taa i ka sira fɛ sinon n'a tun kɛra kuluw ye e tɛ se ka hali paraɲa 2 sɔrɔ i bi jɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw Allah subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ ayaw minnu jigi a ka ca suratu naba'i la a dɔ bɛ yen k'a daminɛ aya 6 ka taa bila aya 16 suratu abasa fana na a b'o o fana na Allah subhanahu wa ta'ala a kumana hadamaden a dumuni kan ka daminɛ aya 24 ka taa bila aya 32 suratul ghashiya fana n'o ye duguma sura dɔ ye hali bi Allah subhanahu wa ta'ala a kumana ye aya 17 ka taa bila aya 20 na Allah subhanahu wa ta'ala ye mun fɔ ye a ko afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat yari adamaden tɛ filɛli kɛ ni tasi ye ka taa ɲaamɛ la o ye dantanfɛn ye min ka sɔrɔ an na a dancogo filɛ a kɔ kɛlen bɛ komi kulu wa ila sama'i kayfa rufi'at Allah subhanahu wa ta'ala hey e tɛ Ala lajɛ k'a dɔn wa a kɛlen bɛ ka sankolo dan cogo min na ka a bila fo sanfɛ yɔrɔ jan na pour que an ka sankaba fɔlɔ in na sɔrɔ san 500 taama so la ka b'o la ka taa sankaba 2nan na dun ka b'o la ka taa 3nan na dun ka taa wa hakaza fo 7
ko ite filɛli kɛ ka tasi kɛ n'i ka filɛli ye Ala subhanahu wa ta'ala ka sankabala dana cogo min na wa ilal jibali kayfa nusibat kulu ninnu lajɛ i kɛrɛfɛ Ala subhanahu wa ta'ala y'a turu cogo min kulu dɔw b'a la u bɛ taa fɔ mètre 100 sanfɛ mètre 70 mètre 50 sanfɛ nin ye kabako ye dɛ o y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a tɔ bɛ dugu jukɔrɔ wa ilal ardi kayfa sutihat yali adamaden tɛ filɛli kɛ ni tasi ye ka taa dugukolo la Ala subhanahu wa ta'ala ye a kɛ i n'a fɔ tapi nin bɛɛ ye nɛɛma de an bɛ se ka Ala subhanahu wa ta'ala dɔn nɛɛmaw minnu kɔnɔ ni Ala subhanahu wa ta'ala y'olu k'an ye o dɔnniya in o b'a to an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala dɔn ka Ala bonya segin a ma k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na fanga tɛ yen min ka fanga bɛ se a la min b'a to an bɛ sabali k'a ka yamaruyakanw bɔ a sira fɛ k'a ka dancɛw k'olu kɔlɔsi an kana olu sago yarabi an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka limaniya sabati an dusukun na Ala k'an nafa ni an ka limaniya ye Ala k'an balo ni silamɛya ye Ala k'an fatu ni limaniya ye subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا لك وزار جمعنا يوم يتبسيك بو خيرا لمن كرم يوم يتبسيك خيرا لمن كرم